Oke, saya akan prank lagi orang-orang guys. Let's go to this. Ya, sebelum itu kalian subscribe dulu guys di bawah ini. Tapi kalau ada orang tidit, jangan prank ya. Kameramenku lagi ada corona kan, jadi kameramenku diam aja di rumah. Tadi ibu-ibu tuh lihat tuh, cuk, tuh tuh tadi sekarang di sini. Kunci ya, siap ya.